अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वालिदैन की, हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसकी तरबियत में हम कोई कमी ना छोड़ें। गरीब से गरीब शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाकर पढ़े, उसकी तालीम अच्छी हो, और अमीर से अमीर शख्स भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुल्क के महंगे तरीन स्कूल में जाकर पढ़े। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि हम कुछ ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं कि जहां पर बच्चे की तरबियत करने वाले खुद ही जाहिल हैं, बच्चे की तरबियत करने वाले खुद ही जालिम हैं। जब इंसान एक ऐसे असातिज़ा के पास पढ़ेगा जिन्हें खुद ही तरबियत नहीं है, जिनके पास खुद ही ढंग की बात करने की जिनके पास ढंग की बात करने का सलीका नहीं है, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर डिफेंस में एक वाकया पेश आया था जिसमें एक बच्ची ने अपनी सहेलियों की कुछ वीडियोस बनाकर उनके वालिदैन को दिखाई थी कि ये बच्चियां नशा करती हैं। तो उनके वालिदैन ने कोई एक्शन लेने के बजाय अपनी बच्ची को सिर्फ डांट डपट कर स्कूल वापस भेज दिया और उन बच्चियों ने दोबारा उस बच्ची को जाकर अजियत का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल की। और आज एक और नया वाकया सामने आता है कराची का। कराची के एक बहुत बड़े स्कूल का नाम सामने आता है जिसमें एक बाप अपने बच्चे के हवाले से ये बता रहा होता है कि मेरे बच्चे को उर्दू बोलने की वजह से इसके मुंह पर कालख लगाकर यहां पर बहुत सारे स्कूल के बच्चों को जमा कर ये कहा गया कि इस पर हंसो। अब आप सोचें कि जो बाप अपने बच्चे की तरबियत के लिए स्कूल भेज रहा है, वहां पर लाखों रुपया फीस जमा करवा रहा है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाए। वो बाप आज इतना मजबूर और अपने बच्चे की इस जिल्लत पर, इस तरह की उसकी इंसल्ट पर वो बाप मजबूर हो गया और उसने एक वीडियो बनाई और उस बच्चे का इतना सा फेस दिखाते हुए, जहां पर उसके फेस पर अभी भी कालख लगी हुई थी, वो ये दिखाते हैं कि देखिए मेरे बच्चे का मुंह काला कर दिया गया सिर्फ इस बात पर कि ये इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था। सबसे पहले उन माँ बाप को सोचना चाहिए जो अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च कर कभी क्या आपने स्कूल की हिस्ट्री जानने की कोशिश की, चाहे कोई सा भी स्कूल हो? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि जिस स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं, क्या वहां पर तरबियत का वो लेवल है जो आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस इंग्लिश बोले, बाकी उसका जिंदगी का तर्ज जो भी हो, वो जिंदगी जिस तरह की मर्जी गुजारे, बस उसे इंग्लिश बोलनी आती हो? यकीनन बहुत सारे लोग यही सोचकर अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजते हैं, उनको नहीं पता होता। जब मेरा बच्चा मुझसे ये सवाल कर रहा था क्या बाबा आप फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके मालिकान का नाम पता है, तो मैंने उनसे एक सवाल किया अपने बच्चों से, क्या आपको पता है बेटा पूरी दुनिया में सबसे पहला साइंसदान कौन था? आप सोचें, जब आपके बच्चे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो आपने क्या अपने बच्चों से कभी हजरत उमर की बात की? क्या आपने कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात की? क्या आपने कभी इस बात पर फख्र किया कि आपके बच्चे को अरबी के 2 अल्फाज आते हो? क्या आपने कभी इस बात पर फख्र किया कि आपके बच्चों को दीन इस्लाम का पता हो? नहीं। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चों को अगर तुम्हारे पास अच्छी डिग्री ना हुई, अगर तुम्हारे पास तालीम अच्छी ना हुई, तुम बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारे माँ बाप भी ये बात जानते हैं कि आपने अपने बच्चों को कभी ये बात नहीं कही होगी कि बेटा अगर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी ना गुजारी तो तुम बेईमान, चोर, डाकू बन जाओगे। तुमने अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी ना गुजारी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने अपने बच्चों के जहन में ये डाला है कि तुम अगर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ोगे, ऐसे स्कूल में जहां पर तुम बेहयाई को प्रमोट भी कर रहे हो, बेहयाई वाली सारे काम भी कर रहे हो और उसके साथ तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। बस हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि बेटा मैं हूं ना, ये सारा पैसा मैंने किस पर लगाना है? तुम्हारे पर ही लगाना है। तुम्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाऊंगा सब कुछ। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। इल्म हासिल करने के लिए उन्हें चीन जाना पड़े जाए, अमेरिका जाना पड़े जाए, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत खुद करें। बड़े स्कूलों वाले सिर्फ किताबें पढ़नी जरूर सिखाते हैं, लेकिन आपके बच्चों को जिंदगी गुजारने का ढंग आप या आपकी बीवी सिखा सकती है, बाप या मां सिखा सकती है। आप सोचें कि एक क्लास में 50 बच्चा है, 2 टीचर्स हैं, 1 टीचर है। आप अपने एक बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रहे, वो एक टीचर 50 बच्चों की तरबियत कर लेंगी? कैसे करेंगी?
جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان 50 بچوں کے لیے ایک ٹیچر کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ہر بچے کو بٹھا کر بتائے کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے. اور پھر آپ ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ جہاں پر بچے کو انگلش نہ بولنے پر اس کا منہ کالا کر دیا. یار مطلب آپ اپنے آپ کو ٹیچر کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ ٹیچر لکھنا بھی توہین ہے، آپ کے نام کے ساتھ استاد لکھنا بھی توہین ہے جب آپ بچوں کو انگلش نہ بولنے پر ان کا منہ کالا کر دیں. کیا آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اسکولوں کو چھٹی کا ٹائم 2 اور 2:30 ہے، اور اس پورے ٹائم میں 2:30 بجے کے بعد بھی بچہ جب گھر آتا ہے تو اس سے پوچھے نماز پڑھی ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس وقت ہماری کلاس چل رہی تھی. اور کوئی بھی اسکول اپنے اس ٹائم پر کبھی بچے کو نماز کی اجازت نہیں دے رہا. اور فکر کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کو پڑھانے کے لیے، جن کتابوں کو پڑھانے کے لیے ہم اتنی زیادہ فیسیں دیتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے بچے نماز کے لیے نہیں جاتے، قرآن پڑھنے نہیں جاتے، قرآن کی سمجھ ان کو نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے. تو پھر سوچیں کہ جس بچے کو آپ نے لاکھوں روپیہ لگا کر پڑھا لیا، وہ بڑا ہو کر کون سا استاد بنے گا؟ وہ بڑا ہو کر جن سکولوں میں وہ خود پڑھا ہے، جس ماحول میں وہ خود بیٹھا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا اور اسی سکول میں اگر وہ ٹیچر لگ گیا یا پھر اسی طرح کا اس نے سکول بنا لیا، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کو یہی کہے گا، اگر انگلش نہ بولی تو تیری پینٹ لا دے سا، اگر تو نے انگلش نہ بولی تو تیرا منہ کالا کر دے سا. یار یہ کیا ہے؟ مطلب انگلش آپ لوگوں نے تربیت مان لی ہے. جو انگلش اچھی بولتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے. بھائی گورے بھی انگلش بولتے ہیں، ان کی تو مادری زبان ہے، پڑھے لکھے ہو نہ ہو، وہ گورے ہی ہیں جن کی آپ ان کی ثقافت جا کر دیکھیں. وہاں جانے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں یار کیا بے حیائی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. اور آج آپ خود اپنے بچوں کو ایسے ہی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اور ایسے ہی لوگوں کے ہتھے چڑھایا ہوا ہے، وہ بھی پیسے دے کر کہ میرے بچے کو اس طرح کا بنا دو. خدا را اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، لیکن اس سکول کی ایک دفعہ جا کر آپ خود چھان بین کریں، خود وزٹ کریں کہ آخر وہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کیا تربیت دی جاتی ہے. بھلے اپنے بچے کو ایک نارمل سکول میں پڑھا لو، بس ایک انسان بنا لو گے نا، اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا اور لاکھوں روپیہ فیس دوں گا، خاندان میں واہ واہ ہوگی، تو بھائی بعد میں آپ لوگ خود ہی پریشان ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے اس طرح سے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس طرح کا پڑھانے کے بعد جب آپ کا بچہ استاد بنے گا تو وہ بھی وہی کام کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا ہو تو پھر بے شک بھیجیں ایسے اسکولوں میں، بے شک ایسے اساتذہ کے پاس اپنے بچوں کو ڈال دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے تو پھر ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں پر آپ کے بچے کی تربیت کی جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، اپنے بچوں کی فکر کریں گے. کما لیا بہت پیسہ یار، لے کر ساتھ تھوڑا ہی جانا ہے، یہی سب کچھ رہ جانا ہے. اتنا ضرور کمائیں کہ زندگی آسان ہو جائے، اتنا نہ بھاگیں کہ زندگی عذاب بن جائے. اللہ حافظ.